Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Mario dan di video kali ini aku pengen cerita pengalaman dan juga berbagi tips terkait dengan fat issue. Do I have your attention? Do I have your attention? Is you taking notes? 3, 2, 1. Oke, sebelum video ini aku buat, sebelumnya itu aku udah asking my friends by sending them direct message on Instagram. Aku nanya how is it being fat to several my friends, ya. Yang balas gak banyak sih sebenarnya, cuman ya dari yang balas ini juga udah represent answer yang dialamin sama teman-teman aku yang punya badan gede kayak aku. So, let's start. Okay. I'm not fat, haha. Susah taliin sepatu, makanya gue lebih suka sepatu slip-on kayak Vans atau Wakai atau Loafers atau boat shoes. Terus yang kedua gampang lelah, mungkin kalau ini karena gue orang kurang olahraga. Terus duduk susah cari posisi, suka ngap soalnya. Terus cari ukuran baju agak susah, khususnya buat yang bantet. Kalau gendut tinggi kayaknya aman sih gitu. Oke, so ini bener banget. Aku tuh juga sering ngalamin problem yang susah ngikat tali sepatu. Jadi kalau ngikat tali sepatu itu aku harus berdiri, kaki aku tuh yang harus di kursi gitu. Kalau aku duduk untuk ngikat tali sepatu itu susah karena ketahan sama perut aku, friends. Dan ya kalau ngikat tali sepatu itu kayak agak ngap gitu rasanya. Ya ini bener banget sih, relates banget sama aku. Terus gampang lelah, mungkin karena ya dia bilang sih dia jarang olahraga. Bener sih, tapi kalau aku sih justru agak gimana ya, nggak gampang lelah sih, nggak gampang capek karena memang aku tuh basically suka olahraga. Aku main badminton, aku renang, aku main basket, ya kadang sepedaan, lari. I don't like running, ya tapi I did several times kayak gitu. Terus juga nge-gym di pusat kebugaran, friends, kayak gitu. Terus yang kedua, ini juga ada sih dari yang lain, menderita kalau lagi belanja, udah minta size paling gede juga tetap gak muat. This is always happen with me. Kayak aku tuh udah suka bajunya itu, cocok banget, udah pengen banget, tapi size-nya gak ada. And it's like I don't know to say. Problem terkait dengan nyari baju tuh ya agak gimana ya, agak bikin kesel juga sih sebenarnya. Kayak aku bilang tadi tuh udah suka sama bajunya tapi ya size-nya nggak ada kayak gitu loh. Kayak jadi untuk aku tuh inisiasi memang selalu cari store-store yang memang dia jual oversize gitu, oversize barangnya. Kayak di Uniqlo juga ada. Terus aku tuh lebih prefer kayak ke Marks and Spencer karena memang size-nya itu size orang luar yang which is beda sama size Asia kayak gitu sih. Ya bajuku banyakan yang dari kayak gitu-gitu sih, dari yang size-nya size luar kayak gitu. Ya karena gimana ya, kalau misalnya tetap maksa pun kayak aku pernah beli satu baju nih, aku suka banget sama bajunya itu. Terus kayak aku beli dan sampai sekarang nggak pernah kepake karena I was thinking like kalau aku beli baju ini kayak ini memotivasi aku untuk kurus. And I think that it's a bad decision that I did in my life. Karena jadinya ya sia-sia aku nggak pernah pakai baju itu kayak gitu loh. Selanjutnya juga problems with fat guy, it's also about being insecure. Salah satunya contohnya kayak temen aku bilang, aku pernah dekat sama cowok yang naik motor Kawasaki. You know who he was? Yeah, I know.
Terus aku nggak pernah naik motor ya, since aku takut keberatan dibonceng gitu. And sometimes you know, that one asks her to diet, like she's thinking that this is my business. Yeah, that's your business, not their business. So, gimana ya, masalah insecurity, ya, it always happen to everyone. It's not only with fat person. Confidence tiap orang tuh pasti beda-beda. Dan ini juga terjadi sih sama aku. Kayak when I met someone, I was not confident at all because my body is not as, how is it? Every people think that it's a good body, but I don't understand actually why people should glorifying man with abs is very handsome, is very good looking. Also woman with, how is it, a good shaped body is very perfect lady, is very beautiful. That I don't know why we are always glorifying this point of view. I don't think that whoever you are, whatever your body is that as long as you can contribute not only to yourself but to others, you are amazing. Terus ada lagi masalah, kalau dikatain temen sih gendut banget dan sebagainya, ya udah capek lah ya, udah sering, udah kayak ya udah konsumsi sehari-hari. But when your family talk about it, I don't know, it might be different. Like my friends also experience the same. Like, come on, parents, come on, brother, sister. If you have someone in your family who has a big body, please do not talk it in front of your family, because it will ruin our confidence. Kayak siapa sih yang mau diomongin kejelekannya di depan keluarga dan kayak keluarga besar? Like, it also happened to me. My mom always talking to every single her friends that saying that diet lah, jangan banyak-banyak makannya, udah jangan makan lagi, nanti makin gendut, sesak napas, bla bla bla. And then one day I told to my mom that that's not a good thing to tell in front of people. Ya, aku tahu maksudnya itu baik sebenarnya, baik kayak ngasih tahu, jaga kesehatan, jaga kondisi dan sebagainya. Tapi it's not a good way to tell gitu loh. Kayak kenapa harus bilang jangan makan banyak gitu-gitu. Jangan ini, jangan itu, nanti gendut. It's, how is it? It's better you to say that like coba agak dikontrol. That's a good word, right? Coba mulai dikurangi sedikit-sedikit. Coba untuk belajar menahan. I think that it will be, how is it? Not hurting me, not hurting us. Kayak orang yang paling dekat aja, keluarga aja ngomongin kayak gitu, ya wajar aja orang lain kayak teman pasti ngomongin juga lah. Kayak ya, this is the problem of being fat. That I don't think that the problem is not coming from us. The problem is coming from their mindset. Their mindset that thinking that fat people adalah orang yang gak sehat karena punya badan gendut. But I don't think. Terus lagi nyuruh olahraga tiap hari. Oh my god, I did. Aku olahraga tiap hari. Aku nge-gym pagi sebelum ngantor dan pulang ngantor juga. In weekend I also do some sport. I play badminton, I'm swimming, I'm cycling. But come on, this is not how is it?
The purpose I am doing sport is not for reducing my fat, but because I love sport. Aku cinta, kayak senang banget kalau olahraga gitu. I can spend all of my time doing sport. It's not for losing some fats, losing my weights. No, because I love to do that. So stop asking me to do sport for losing weight, because that's not my purpose. My purpose is that being active, being because I'm doing sport that I'm thinking more. I'm thinking while I'm doing sport. Kayak main badminton tuh mukulnya juga nggak sembarangan mukulnya mukul kemana. Basket juga agak susah ngomong. Main basket juga ya harus kemana, alurnya harus passing ke siapa. It's not only running. No, it's like I'm thinking while I'm doing sport. Banyak juga yang mikir kalau, bukan mikir sih sebenarnya, banyak juga yang merasa kalau punya banyak badan gemuk tuh nggak laku, nggak ada yang mau, karena ya orang-orang tuh selalu mikir kayak kalau punya perut rata, badan six pack itu yang ya ideal boyfriend, padahal enggak sebenarnya. Kayak apa ya? Karena orang gemuk juga ada yang suka kok gitu. Pasarnya juga ada gitu. So stop underestimate on people, especially fat person. Karena banyak juga yang bilang kayak, emang orang gendut hitam kayak kau tuh ada yang mau, ada yang suka. Oh, come on, please. You're not Jesus, right? You cannot, underestimating people. Like, belum tentu juga ada yang nggak suka sama aku. Belum tentu juga ada yang nggak suka sama orang gendut kayak aku. I believe ada kok. Karena pasarnya pasti ada, gitu. Aku nggak tahu ya kenapa orang selalu mikir kayak punya badan six pack itu bagus, punya badan six pack itu keren, punya badan six pack itu cakep, punya body kayak gitar Spanyol itu cantik banget, punya rambut panjang itu cantik. Padahal sebenarnya enggak. It's on your perspective. Yang mana perspektifmu itu nggak bisa kau generalisir ke semua orang gitu loh. Karena selera orang itu beda-beda kayak gitu. Ya, dan kau nggak bisa memaksa untuk menjadikan perspektifmu itu menjadi opini yang harus di-apply semua orang. No, that's wrong. You're very egoist if you apply it gitu. Kayak gendut, hitam, jelek, mana laku? No, belum tentu. Banyak kok yang laku. Banyak kok orang-orang di luar sana yang bisa dapat pasangan meskipun dia gendut, hitam, jelek gitu. Because looking for a partner is not about the appearance. It's all about your attitude, your behavior sama ya, whatsoever kayak gitu. Karena yang dilihat itu personality-mu, bukan appearance-mu. Come on, this is 2020. Don't too old fashion, baby. Right? Ada beberapa hal yang aku selalu pikirkan, kayak why being fat is bad. I don't know. People always thinking being fat is bad. I don't know how to answer. I don't think being fat is bad. No. Being fat is bad if you are stealing, if you are being a thief, if you are being criminal, if you being a terrorist. That's a bad for being fat. But
only for being fat is not a bad. Okay. So we as human being stop glorifying like I told before, being suspect is good or something. No, we should try. And I don't know, people always thinking that menurunkan berat badan, menurunkan lemak, is how is it? Is a good start. It's a good idea. No, I mean like, okay, let's take an example. Like, how is it? Artist Ivan Gunawan. Ivan Gunawan doing a, how is it? Liposuction, operasi sedot lemak to reduce his lemak. But look at now, dia masih belum kurus tuh, masih tetap gemuk. I mean like, badan orang tuh beda-beda. Mungkin ya keturunan memang gemuk or something. Kayak kita nggak perlu hal ekstra gitu loh. Kayak ya udah jalanin aja. As long as you are healthy, then it's okay. Karena yang penting itu adalah kesehatan. Oke, aku pengen kasih beberapa how is it? Input from my opinion, my own opinion, untuk menghadapi masalah-masalah kayak gini, kayak apa yang selalu dihadapin sama orang-orang yang punya badan gemuk. Kayak, ya yang pertama mungkin kalian bisa mulai untuk lebih percaya diri. Karena percaya diri itu adalah awal dari segalanya. Aku bisa bilang sih awal dari segalanya. Karena kalau misalnya pede itu, ya udah kita kayak mau ngapain aja itu yakin gitu loh. Nggak kayak takut-takut gitu loh untuk melakukan segala hal, karena dengan nggak percaya diri itu bakal membatasi ruang gerak kita dari segi intelijensi, kreativitas, terus gerakannya nggak cegatan kayak gitu. Kayak being confident kayak memperlancar semuanya, membuat dirimu jadi kayak how is it? I'm not like what they are thinking. Kayak kamu bakal bisa menerima dirimu. That's the thing, menerima diri. Terus yang kedua, mungkin kita bisa mulai menerima masukan. Tapi nggak semua masukan ya. Kayak dalam menerima masukan itu kita harus filter juga gitu loh. Ya memang kadang ada beberapa masukan yang nyakit hati, kayak lihat tuh timbanganmu udah berapa gitu loh, turuninlah berat badannya gitu. Kayak gak semuanya itu harus kamu telan bulat-bulat, tapi kamu harus filter. Terima sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Kalau memang dari segi orang yang mungkin temanmu atau orang tuamu atau siapapun yang kau kenal memberikan masukan in harsh way, ya ambil sisi positifnya. Kayak dia sayang samamu, dia pengen kau berubah kayak gitu loh. Dia ingin kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, menerima segala sesuatu memang harus difilter sih sebenarnya. Karena kalau misalnya ya kita tidak memfilternya, ya kita akan sakit hati sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ngomong. Sometimes you need to talk. What is your opinion? What is you are thinking? Like kalau misalnya ada orang ngomong masalah tentang kamu, tentang masalah badanmu, ya you have rights to talk. You have to rights to inform them yang sebenarnya terjadi atau yang sebenarnya kau rasain, atau you have rights to rebut them. Kamu punya hak untuk membantah mereka kalau kalau misalnya kamu pikir ya mereka apa yang mereka omongin tuh nggak benar gitu loh. Kayak gitu sih. Hanya itu aja saran dari aku. Cuman what I'm going to tell is that we as a fat person, we should fight against our issue. Like I told you before, being confident, how is it? Talk to everyone. Not talk. If you want to talk,
It's okay because it's better fights against the issue instead of being the victim of it. Also, we should trying to deal with our body. Kayak ya percuma aja kamu ngomong tapi kamu nggak deal to your body, because your body is your authority, your own authority, that people don't have rights to judge your body, to do something your body. You are the only one, because it's all about bodily autonomy. Okay, thank you for listening this video. I hope this will how's it give you something that you might need, maybe. So see you on the next video. Bye bye.